জগন্নাথ Cultural Development Foundation under Government of India presents Bharat Jyoti National Mega Awards Ceremony আসন্তা ডিসেম্বর 2025 তারিখ বড়দিন অবসରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡପୁରୀଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଭାରତ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ସହିତ କଳାକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫଟୋ ସହିତ फेस्टिवल डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र कुमार शर्मा एवं प्ले डायरेक्टर श्रीजुक्त तुषारकांत बेहेरा सहित सीधा सड़क जोगाजोग करें। हाँ कला प्रेमी दर्शक बंधु आसंता डिसेम्बर 25 बड़दिन अवसर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर बड़दाण्ड पुरी अन्नपूर्णा थिएटर ठारे भारत ज्योति सम्मान रे कलाकार माननकु सम्मानित करा जिवो। एणु जो कलाकार माने इच्छा प्रकाश करुछंती सेमाने सीधा सड़क प्ले डायरेक्टर श्रीजुक्त तुषारकांत बेहेरा सहित जोगाजोग करि परिबे। जय जगन्नाथ।